Panas cu, gila cu. Bos. Mana bos? Kita lagi di pantai apa yang? Ini namanya Pantai Musi 2. Palembang dong. Panas cu, hitam cu. Gerry mau berenang ke tengah. Aku di sini nak berjemur. Sama dia pengen naik ini biar kayak RCTI. Oke. Nanti kan. Mana sih? Berjemur. Terus kan mereka naik ban, terus ada ombak, terus dibawa sampai ke tengah. Ini nembusnya bisa ke lahat, bisa ke Ini Sekip, nembusnya ke dam, Pajong. dam dekat rumah Gerry. Sudah aja tak Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? Pass a